बीएन पैलेस दुर्लभ सामग्री चोरी घटना को मासे पूरा स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिबा ऐतिह्य संपन्न बीएन पैलेस दुर्लभ सामग्री चोरी घटना को एक मास पूरा ए पर्यंत जिला पर्यटन विभाग तरफ चोरी घटना को नहीं कौन प्रकार प्रतिक्रिया देखा मिलनी। गत मास 6 तारिख विलंबित रात्र समय ऐतिह्य संपन्न बीएन पैलेस सम्मुख भागर सीढ़ी रेलिंग चोरी हो जाता। एने सेठारे रहुथुबा अस्थायी भावे जगुथुबा जने व्यक्ति जिला पर्यटन अधिकारी को जणाइथिले, किंतु दायित्व रे थिबा पर्यटन अधिकारी जनक निजे थाना अभियोग करनथिले। जो व्यक्ति जनक अस्थायी भावे बीएन पैलेस जगुछि तांको द्वारा पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି आदर्श थाना रे लिखित अभियोग कराइथिले। जगुथिबा व्यक्तिर अभियोग को नै पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି आदर्श थाना रे 95/25 रे एक चोरी मामला रुजु होइथिला। एहार किछि दिन परे सीढ़ीर अपर पार्श्व रे रहिथिबा रेलिंग टिकु बाहर करा दे एक कक्ष मध्य पकाई दिया जाइछि, जहाकु नै जिल्लार विभिन्न महल रे तीव्र असंतोष देखा दैछि। एने लक्स न्यूज रो स्वतंत्र अभियान रो वरिष्ठ आईनजीवी उपेंद्र नायक कौन कहउछंती आसंतु देखिबा। प्रथम कथा होचे जे डीसीपीओ अरुण त्रिपाठी जी अच्छे सी बर्तमान रही पारे ना, जेहेतु टूरिज्म डिपार्टमेंट में स्पेशल क्वालिफिकेशन दरकार, स्पेशल कोर्स पाठ पढ़ार अच्छी प्रथम कथा। 2 नंबर कथा होची सी माने गेस्टेड अफिसर पोस्ट नहांती, से पोस्ट हूँ गोटे गेस्टेड अफिसर पोस्ट आसला। आउ दुर्लभ सामग्री रखापी आर तार जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ताप गोटे नियम अच्छी से प्रिजर्व कर ओनली माने विभिन्न म्यूजियम रे किंबा जो रही तार माने प्रत्येक भाव प्रत्यक्ष भाव तार तत्वावधान दायित्व जे नहीं से निश्चित भाव प्रतिदिन तार माने किमित भाव तार मेंटेनेंस हो पार कौन हो पार तार जदि चोरी न हो तापे से स्पेशल दृष्टि देवा दरकार। बर्तमान कथा हूँ जे ये 2टा जिनस आसी, गोटे हूँ से निजे जेहेतु कि दायित्व रही पारे ना, ये हूँ आईनगत प्रश्न। जड़े लोक टूरिज्म डिप्लोमा करथिबे, टूरिज्म पाठ पढ़िथिबे किंबा ता जदि से नाहंती ताहले माने हमर गोटे डेप्यूटी कलेक्टर रैंक रो गोटे अंतत गोटे ओएस अफिसर को दबा दरकार दायित्व। बर्तमान ये कौन माने से केमिति भाव रही यहाँ हूँ गोटे संध्यान प्रश्न। ताको किए से पोस्टिंग करछि, काहे पोस्टिंग करछंती, जेकोसी कलेक्टर हो कि ये हो राष्ट्र सरकार राष्ट्र ये डिपार्टमेंट हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट हूँ राष्ट्र सरकार परवर्त तांकर एजेंट होचंती प्रत्यक्ष तार प्रत्येक भाव एजेंट भाव काम कर कलेक्टर पाखरे अंडर ये हूँ चाकरी कर। तेणु प्रत्यक्ष भाव तत्वावधान थी जिन चोरी है तुरंत से एफआईआर करवा कथा। जब एफआईआर न करी निजे एफआईआर न करी आउ छोट पिला द्वारा जो एफआईआर करवा या एथिरे माने ये जो तदंत प्रक्रिया एवं तांकर आचरण विधि किसी संदेह प्रकाश होची, माने संदेह प्रकाश होची जे निजे निजे तार आथलेट होकर से किमिति भाव एफआईआर देले नाही, या गोटे खामखियाली भाव नेले ना तांकर किसी ये भितर संपृक्ति रही सेटा प्रश्न बाची। जनसाधारण बर्तमान माने प्रत्येक जगार जनसाधारण पाखे क्वेश्चन होची जे प्रकृत में सी ए संपृक्ति थी थी किंबा किसी लोक धरिकी ये 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 कांड भिहाई कथा बर्तमान रास्तार माने रास्ता घाट जोर से माने बर्तमान विचार योग्य प्रत्येक लोक विचार कर, प्रत्येक लोक जगार डिस्कसन चलती जे ये लोक कहीं एफआईआर देलानी, जदि एफआईआर देलानी एफआईआर नतला से गोटे प्रश्न। ता तो द्वितीय कथा होची जदि एफआईआर देला लेट कला से पिला द्वारा एफआईआर द्वारा कौन दरकार, से पिला कौन अपॉइंटमेंट पाई ना से चाकरी करछि ना तार कौन बयस तार कौन से कौन क्वालिफाइड ना ताको कौन पाठ पढ़ा पाठशाठ पढ़ी कौन पोस्ट देइछंती, से तो गोटे परमानेंट चाकरिया नुह। आउ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କାରବାର ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଜ୍ ଅଛି ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିଜ୍ ପଇସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିସିଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରିସିଟ୍ ନ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କରିବାଟା, ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟିଂ ଯାହା ଆଉ ତା'ର ରିସିଟ୍ ନଥାଇକିରି ଏଇଟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟା 100 ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ, 50 ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ, 2 ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ତା'ର ରିସିଟ୍ ଦେଇପାରୁନି ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ସେ ଯଦି ଲେଖି ଦେଇପାରୁନି ଚିଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିସିଟ୍ ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ, ସେ କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯଦି କଲେକ୍ସନ୍ କଲ ତମେ ଚିଠି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ନ କରୁଛ ତମେ ରିସିଟ୍ ନଥାଇକି ଯଦି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ କଲେକ୍ସନ୍ଟାକୁ ଆଉ ନିଜର ପକେଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯଦି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାହେଲେ ହିଁ ଇଏ ମାନେ ଚିଠି ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ରିସିଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଳ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବେଆଇନ କଲେକ୍ସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏ ସବୁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସମାଜସେବୀମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଟ୍ କରିବା ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯାହା ଗୋଟେ ମାନେ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ମୋର ମାନେ ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି 50 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଓକିଲାତିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଏହା ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲର ଆଚରଣ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଯଦି ତା'ର ଆଚରଣ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଚରଣ କରିବ ଏସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ମୁଦାଲା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ସେ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଭଳିଆ ମୋତେ ଅନୁମାନ ହେଉଛି। ହଁ, ଯଦି ଏହାର ଯଦି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୋର୍ଟ ଯଦି ତାର ଯଦି ସେ ଯଦି ଏହାର ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିକିରି ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବା ଦରକାର, ସେ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ ନଥାଇକି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି।